السلام علیکم ناظرین، ایکسپرٹ اپڈیٹس ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی جانب۔ کے لیے سارا کا سارا کریڈٹ نیتا امبانی کے لیے۔ Hi everybody, good evening. Thank you so much for being here. Like Anand said, we are extremely humbled that you have all made it from around the world to come to our home. Thank you so much again from me, Anant, and both our families. When Anant and I decided to get married, the one place we wanted to celebrate was Jamnagar, really within our hearts. The hard work of our families and the dedication the Neeta auntie has to making all of our dreams a reality has made this possible. We have been extremely indulged. I have seen all the events with all of you for the first time today. I had no idea what was going to happen. I was so surprised when I walked in. People are asking me, is that normal? I said, it's normal if you have a mother-in-law like Neeta auntie. So thank you so much for doing this for us and letting us enjoy the process of our wedding. Anant and I are so lucky to have some of the most amazing women on this earth as our influences. Neeta auntie, who will move heaven and earth for her children. Isha, who is our most fierce protector. Shloka, you are the kindest person and I would be completely lost without you. Anjali, you are the force behind anything good that I have in me. Mama, you are our safe place. You've taught us how to be our most authentic selves, and you've taught us to find a silver cloud behind any grey. You've taught us to find a silver lining behind any grey cloud, and thank you so much for that. The men in our family are special too. I didn't forget about you guys. Papa, you are the most encouraging man I know. You have built the confidence of the three women around you with the utmost love and care. The example you have set as a father and a husband has shaped my life in so many ways you will never know. My brothers, Anand, Aku and Aman, you bring so much laughter into our lives. Same time, you are our most dependable allies. I love you three so much. And Mukesh uncle, you have been a father figure in my life from very early on in our relationship. And I truly hope for everybody that they have a champion for their relationship like you have been a champion for ours. For Anant and me, Jamnagar is where our heart is. This is where we grew up, where we became friends, where we fell in love, and where we built our relationship. Now, as we begin our future together, we will be doing it here and we are so thankful. مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے اننت امبانی کی 3 روزہ پری ویڈنگ تقریب انڈیا کے شہر جام نگر میں ہو رہی ہے۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جن میں معروف بزنس مین کے علاوہ دنیا کی اہم ترین شخصیات شامل ہیں۔ دیگر عالمی ٹائکونز کے علاوہ امریکی گلوکارہ ریحانہ بھی اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے انڈیا کے شہر جام نگر پہنچی ہیں۔ ان کے ہمراہ سنگرز کی ٹیم اور ریحانہ کا شوہر بھی تھا۔ ریحانہ جمعرات کی شام کو انڈیا کے معروف بزنس مین مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے اننت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی پری ویڈنگ تقریب میں شرکت کے لیے جام نگر پہنچی ہیں۔ وہ خصوصی چارٹر طیارے میں انڈیا پہنچی ہیں اور امبانی فیملی کے ساتھ لائیو ڈانس بھی کیا ہے۔ ریحانہ کا شمار امریکہ کی مہنگی ترین اداکاروں میں ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اننت اور رادھیکا کی پری ویڈنگ تقریب میں شامل ہونے کے لیے امبانی نے ریحانہ کو کتنے پیسے چارج کیے ہیں؟ تو جواب یہ ہے تقریباً $9 ملین، جو کہ 75 کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں۔ وہ انڈیا میں 3 روزہ قیام کریں گی۔ کھانوں کی بات کی جائے تو اس شادی میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کو طرح طرح کے کھانے پیش کیے جائیں گے۔ یہ شادی کو خاص بنانے کے لیے
अंबानी खानदान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हॉस्पिटैलिटी टीम के मुताबिक मेहमानों को उनकी पसंद का खाना मिलेगा। प्री वेडिंग तकरीब में शिरकत के लिए 25 शेफ्स की एक टीम तश्कील दी जाएगी। कुछ शेफ्स बैरून मुल्क से भी आएंगे। तरह तरह के 2500 खाने मेहमानों के लिए तैयार किए जाएंगे। बॉलीवुड के फिल्मसाज जो काम 35 बरसों में ना कर सके, वो अंबानी ने कर दिखाया। सन 1988 में बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आई जिसने न सिर्फ एक नई जोड़ी को मुतारफ़ कराया बल्कि एक नया ट्रेंड भी शुरू किया। ये अदाकार अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म तेज़ाब थी और इसमें एक गीत था जो बाद में शामिल किया गया। गीत तुमको हम दिलबर क्यों माने में कुछ मिसरे इस तरह थे, इसको नचाया तो क्या किया, उसको नचाया तो क्या किया, श्री देवी को नचाया तो जाने। इस तरह एक बंद इस तरह था कि माना कि इतनी धूम से जलसा कराया आपने, धूम दुनिया में जो मशहूर है सबको बुलाया आपने, उसको बुलाया आपने, उसको बुलाया तो क्या किया, अमिताभ को बुलाया तो जाने। ये फिल्म इंडिया के अरबपति मुकेश अंबानी के दूसरे बेटे अनंत अंबानी की पैदाइश से कोई 7 साल कबल और उनकी होने वाली अहलिया राधिका मर्चेंट की पैदाइश से कुछ 6 साल कबल रिलीज़ हुई थी। लेकिन यूँ लगता है कि उन्होंने इस गीत से इस कदर तरगीब हासिल की है कि अमिताभ समेत दुनिया भर से मशाहिर का मजमुआ लगा दिया और इंडिया के 3 मौजूदा सुपरस्टार आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को एक स्टेज पर इकट्ठा कर दिया, जबकि श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर समेत दुनिया की मशहूर गुलकारा रिहाना को भी रक्स करवा दिया। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस बात के चर्चे हैं कि कौन कौन आया और किस किस को दावत नहीं मिली। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कोई नहीं कर सका वो मुकेश अंबानी के पैसे ने कर दिखाया। चुनांचे सोशल मीडिया पर इस बात का भी शोर है कि रिहाना को उनके परफॉर्मेंस के लिए कितने पैसे दिए गए और दूसरे लोगों को कितने पैसे दिए गए। पैसों की बात से कतई नज़र आइए हम ये देखते हैं कि तीनों खान क्यों कर एक साथ नज़र आए, क्योंकि अगर कोई फीस अदा की भी गई तो ना तो लेने वाले हैं बताएंगे और ना ही देने वाले मुंह खोलेंगे। अलबत्ता इंडिया मीडिया में बताया जा रहा है कि गुलकार रिहाना ने 50 करोड़ इंडियन रुपीस से ज़्यादा का मुआवजा लिया है, जबकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक रिहाना प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए $15 लाख से 80 लाख अमेरिकी डॉलर तक वसूल करती हैं। रामचरण 3 खानों के साथ नाटो नाटो गीत पर रक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। रामचरण 3 खानों के साथ नाटो नाटो गीत पर रक्स करते हुए बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इंडियन खबर रसाई इदारे PTI ने लिखा है कि इंडिया के अरबपति ताजर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी से पहले मुनक्किद की जाने वाली 3 रोज़ा तकरीब में दिलचस्पी रखने वालों के लिए शायद ये सबसे हैरत अंगेज़ नज़ारा 3 खानों आमिर, शाहरुख खान और सलमान खान का एक साथ आना था। सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया पर इनके एक साथ रक्स की वीडियोस वायरल हो रही हैं। PTI ने लिखा, शाहरुख खान, सलमान और आमिर के एक साथ फिल्म में काम करने के मुंतज़िर शायकीन को उनकी मुश्तरका स्टार पावर की एक छोटी सी झलक उस वक्त मिली जब तीनों ने रामचरण के हमरा नाटो नाटो के मशहूर रक्स पर कदम से कदम मिलाने की कोशिश की। ख्याल है कि इस गीत को गुज़श्ता साल ऑस्कर इनाम से नवाजा गया था। बहरहाल जब नाटो नाटो पर इन खानों का जोर न चला तो सलमान ने चार संभाल लिया और आमिर और शाहरुख के साथ अपनी फिल्म मुझसे शादी करोगी के अपने हिट गीत जीने के हैं 4 दिन पर अपना जाना पहचाना रक्स तौलिया डांस परफॉर्म किया। इसके बाद आमिर ने अपनी फिल्म रंग दे बसंती के गीत मस्ती के पाठशाला पर कदम थिरकना शुरू किया तो शाहरुख कहाँ पीछे रहने वाले थे। चुनांचे उन्होंने अपनी फिल्म दिल से के गीत चल छैया छैया पर रंग जमाना शुरू कर दिया।
ان خانوں کے علاوہ سیف علی خان اپنی اہلیہ کرینہ کپور کے ساتھ نظر آئے اور اسٹیج سے گزرے، جہاں پنجابی گلوکار اور اداکار دلجیت دوسانجھ نے اپنے گیت دل دوجیت سانگ اپنے گیت سنا رہے تھے۔ اننت ابانی اور رادھیکا مرچنٹ کی شادی جولائی کے ماہ میں ہونے والی ہے اور یہ تقریب شادی سے پہلے والی تقریب تھی۔ بہرحال یہ پہلا موقع تھا کہ 3 خان ایک سٹیج پر موجود تھے، جبکہ چوتھا خان بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ وہیں تھا۔ شاہ رخ اور سلمان خان ایک زمانے تک جاری جنگ کی بات تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن پھر انہیں ایک سیاسی رہنما بابا اعظم کی جانب سے منعقدہ افطار پارٹی پر ایک ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگاتے دیکھا گیا۔